पालंग शाग तो देह पाई बहुत हितकारक आउ एबे बहुत भल पालंग शाग मिलुची। मु आज एकदम सहज उपाय रे पालंग शाग परटा बनैकी देखेबी आउ ता सहित खाइबा पई गोटे नुआ प्रकार आलू कषा बनैबी। ए आलू कषा को मु बहुत कम तेल रे आउ बिना मसला रे प्रस्तुत करिबी। आपण एही पालंग शाग परटा आउ आलू कषा को मात्र 15 रु 20 मिनिट भितर प्रस्तुत करी सकाळ जळिखारे खाई परिबे, टिफिन बॉक्स रे देई परिबे, नहले डिनर रे भी खाई परिबे। नमस्कार, ट्विंकल किचन को आपण मानकु स्वागत। प्रथमे आमे आलू कषा बनेबा। आलू कषा बनया पई मेटी 4टा मीडियम साइज सिजा आलूर ऊपर चोपा को छड़ेकी नैची। आलूर क्वांटिटी आपण हिसाब रे कम बेसी करि परिबे। मेठी आलू को टिके बड़ बड़ खंड करी काटिकी नै जाउची। मेठी गोटे छेचा बा हुमुदस्ता नैची। एथिरे मु 12 रु 15 पाखुड़ा रसुण, 1 इंच अदा और 2टा कंचा लंका देइची। आपन को जेतिकी राग दरकार से अनुसार कंचा लंका नेबे। एबे हम एथिरे अल्प टिके लूण पकई दबा और सब को भल भाबे छेचिकी नै जिबा। लूण पकईबा द्वारा अदा रसुण बहुत इजिली छेची हेकी पेस्ट बनी जिवो। अदा रसुण कंचा लंकार एठी पेस्ट बनी जाइची। चलंतु एबे आमे तरकारी बनैबा। सेथि पई मेठी कड़ाई रे किछि सोरिष तेल देई गरम होबा को रखितिली। सोरिष तेल जगह रे आपण रिफाइन ऑयल नै परिबे, किंतु सोरिष तेल रे एई आलू कषा बनैले तार टेस्ट बहुत भल आसी थाए। तेल भल भावे गरम होला परे मेथिरे 2टा सुखिला लंका देइची। आपन को जेतिकी राग दरकार से अनुसार सुखिला लंका नेबे। सुखिला लंका को भल भावे भाजिला परे आमे को गोटे गिन्ना रे काढी दबा। तेल एटी गरम अछि। मेबे सेम तेल रे गोटे छोटो चामच जीरा देइची। जीरा भल भावे भाजी हे गला परे मेथिरे गोटे बड़ पियाज को छोटो छोटो करी काटिकी पकईची। एबे हमें सबू को भल भावे मिक्स करी पियाज को टिके सॉफ्ट हबा पर्यंत भाजीबा। पियाज एठी टिके सॉफ्ट हे भाजी हे गलानी। एबे मु एथिरे किछि भृसंग पत्र दउची। आपण एथिरे निहाती भावे भृसंग पत्र पकईबे। एबे हमें सबू को भल भावे मिक्स करी पियाज को लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हबा पर्यंत भाजीबा। पियाज एठी भल से भाजी हे गलानी। एबे मु एथिरे 1/3 टेबल स्पून हळदी गुंड दउची। एबे हमें सबू को भल भावे मिक्स करी 20 रु 30 सेकेंड पर्यंत फ्राए कला परे आमे एथिरे छेचिकी रखिथिबा अदा रसुण और कंचा लंकार पेस्ट को देइदबा। एबे हमें सबू को भल भावे मिक्स करी आकु कसिबा जेमति अदा रसुण छेचार कंचा बास्ना पळैबो। एटी अदा रसुण छेचार कंचा बास्ना पळैलानी। एबे हमें एथिरे टमाटो दबा। मेटी 2टा मीडियम साइज टमाटो को छोटो छोटो करी काटिकी पकईची। तापरे मु एथिरे अल्प टिके लूण पकाउची। एहा द्वारा टमाटो जल्दी सिझी जिवो। एबे हमें सबू को भल भावे मिक्स करी आमे को 2 रु 3 मिनिट पर्यंत कुक करिबा जेमति टमाटो भल भावे सिझी जिवो। आमे जो सुखिला लंका को भाजिकी रखिथिले ताकू एमती हाथ रे चकटिकी गुंड करिदबा। सुखिला लंका को मु भल से क्रिस्पी करी भाजिकी नैथिली। एहा द्वारा ए बहुत इजिली हाथ रे चकटी हे जिवो। टमाटो एटी भल से सिझी गलानी। एबे आमे एथिरे काटिकी रखिथिबा सिजा आलू को देइदबा और सबू को भल भावे मिक्स करी मसला सहित आलू को 2 रु 3 मिनिट पर्यंत कसिबा। 2 रु 3 मिनिट पर मु एथिरे पानी दउची। मु एठी हाफ कप पानी देइची। मु कषा बनैबी सेथि पई अल्प पानी देइची। तापरे आमे एथिरे स्वाद अनुसार लूण पकईबा और सबू को भल भावे मिक्स करी आमे को हाई फ्लेम रे 1 रु 2 मिनिट पर्यंत फुटिबा पई छाड़िदबा। तरकारी एटी भल से फुटी गलानी। तरकारी को आउ थरे भल भावे मिक्स करी दबा और कवर करी मीडियम फ्लेम रे 3 रु 4 मिनिट पर्यंत कुक करिबा। 3 रु 4 मिनिट पर मेटी घोड़णी काढ़ी देइची। आमे जो भजा लंका को गुंड कर रखिथिले ताकू देई दबा और सबू को भल भावे मिक्स करी आमे को हाई फ्लेम रे और 1 रु 2 मिनिट पर्यंत कुक करिबा। एटी 1 रु 2 मिनिट हे गलानी। सबू को आउ थरे भल भावे मिक्स करी दबा और गैस बंद करी दबा। आपण चाहिले आ ऊपर किछि काटिकी धनिया पत्र पकई परिबे। आलू कषा एटी रेडी हे जाइची।
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିକ୍वेଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ୟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଏବେ ଆମେ ପାଳଙ୍ଗ ପରଟା ବନେଇବା। ପାଳଙ୍ଗ ପରଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବିଡ଼ା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ଭଲ ଭାବେ ବାଛିକି ପାଣିରେ 3 ରୁ 4 ଥର ଧୋଇକି ନେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଗରମ ପାଣି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ଆମେ ପାଣିରେ 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବା। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଏମିତି ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଗରମ ପାଣିରୁ ଛାଣିକି ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଦେଇଦେବା। ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଲା ପରେ ପାଣିରୁ ଛାଣିକି ଆମେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ 4 ପାଖୁଡ଼ା ରସୁଣ, ଅଧା ଇଞ୍ଚର ଅଦା ଆଉ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ରାଗ ଦରକାର ସେ ଅନୁସାରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଦେଉଛି। ଏବେ ଆମେ କଭର କରି ଭଲ ଭାବେ ବାଟିଦେବା। ଆପଣ ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ବି ପାଣି ଦେବେନି। ଲେମ୍ବୁ ରସ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ପ୍ୟୁରିର କଲର୍ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଉଲ ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ 1 କପ୍ ଅଟା ଦେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଜୁଆଣିକୁ ହାତରେ ଘଷିକି ଦେଇ ଦେଉଛି। ଜୁଆଣି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପରଟାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ ଆଉ ଜୁଆଣି ଖାଇବା ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ଦେଇଛି। ଆ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଘିଅ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ଆକୁ ଚକଡ଼ିବା। ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ରୁଟି ପାଇଁ ଯେମିତି ଅଟା ଚକଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଅଟା ଚକଡ଼ିବେ। ଏ ଅଟାକୁ ଟିକେ ନରମ କରି ଚକଡ଼ିବେ। ଅଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚକଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ କଭର କରି 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଘୋଡ଼ଣୀ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଅଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବେ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚକଡ଼ି ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଆହାର ଗୁଳା ବନେଇବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ର ପରଟା ଦରକାର ସେ ଅନୁସାରେ ଗୁଳା ବନେଇବେ। ଏବେ ଆମେ ପରଟାକୁ ବେଲିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଟା ଗୁଳା ନେବା, ତାକୁ ଭଲସେ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଶୁଖିଲା ଅଟାରେ ଡଷ୍ଟ କରି ଯେମିତି ରୁଟି ବେଲୁଛନ୍ତି ଆକୁ ସେମିତି ବେଲିବେ। ଟିକେ ବଡ଼ ରୁଟି ବେଲିଲା ପରେ ମୁଁ ଆ ଉପରେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇ ଭଲସେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେଉଛି। ଆ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଘିଅ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆ ଉପରେ କିଛି ଶୁଖିଲା ଅଟା ଦେଇଦେଉଛି। ମୁଁ ଏଠି 3 କଣିଆ ପରଟା ବନାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏ ଲେୟାରରେ ବି ତେଲ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଫୋଲ୍ଡ କଲା ପରେ ଆମେ ଉପରେ ଶୁଖିଲା ଅଟାକୁ ଡଷ୍ଟ କରିଦେବା ଆଉ ଆକୁ ବେଲିବା। ଆପଣ ଏ ପରଟାକୁ ବେଶୀ ପତଲା ବେଲିବେନି, ଟିକେ ମୋଟା ରଖିବେ। ଏମିତି ତେଲ ଦେଇ ବେଲିବା ଦ୍ୱାରା ପରଟା ଯେତେବେଳେ ସେକି ହେଇଯିବ ତାର ପରସ୍ତ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଇଜିଲି ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ 3 କଣିଆ ପରଟା ବେଲି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ 4 କଣିଆ ପରଟା ବେଲିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ରୁଟିକୁ ବେଲିକି ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆ ଉପରେ ତେଲ କି ଘିଅ ଲଗାଇ ଭଲସେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଆ ଉପରେ କିଛି ଶୁଖିଲା ଅଟାକୁ ଡଷ୍ଟ କରିଦେବା। ତାପରେ ପରଟାକୁ ଆପଣ ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରତି ଲେୟାରରେ ତେଲ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଆ ଉପରେ କିଛି ଶୁଖିଲା ଅଟାକୁ ଡଷ୍ଟ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଏ ପରଟାକୁ ବେଲିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପରଟା ସହଜ ଲାଗିବ ଆପଣ ସେଇ ସେପ୍ର ପରଟା ବନେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ 4 କଣିଆ ପରଟାକୁ ବେଲି ଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ପରଟାକୁ ସେକିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଗୋଟେ ତାୱା ବସାଇ ଗରମ ହେବାକୁ ରଖିଥିଲି। ତାୱା ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପରଟାକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପରଟାର 2 ପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 1/2 ରୁ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେକିବା। ତାପରେ ପରଟାକୁ ଏମିତି ପ୍ରେସ୍ କରି କରି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଲେଉଟେଇ ଲେଉଟେଇ ସେକିବା। ଯେମିତି ପରଟାରେ ଟିକେ ଟିକେ ନାଲି ଡଟ୍ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ପରଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଲିଛି। ଏଠି ପରଟାରେ ଟିକେ ଟିକେ ନାଲି ଡଟ୍ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ମୁଁ ଏଠି ପରଟାର ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇ ଭଲସେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ପରଟାକୁ ଲେଉଟେଇ ଦେବା ଆଉ ଆର ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇ ଭଲସେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବା।
एबे हम परोटा को लेउटे लेउटे सेकिबा। आपण रिफाइन तेल जगार घी कि बटर नहीं पारिबे। ए परोटा एटी भल से सेकी ही गलानी। देखि परथिबे परोटार परस्त केते बढ़िया से अलग हो जाउची। ए परोटा एटी हो जाइची। एबे हम ए परोटा को गोटे प्लेट रे काढ़ी दबा। मु आपनकु आउ गोटे परोटा सेकिकी देखै दउची। एमती भाबे आमे बाकी सब परोटा को बनेकी नै जिबा। जदि आपनकु एही पालंग परोटा और बिना मसला रे आलू कसार रेसिपी भल लागिथिबो ताला को लाइक करिवे। आपनको सांग मानक सहित शेयर करिवे। जदि एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती ताले सब्सक्राइब करबा को जमार भूलिबेनी। पाखर था बेल आइकन ने ऑल नोटिफिकेशन ने क्लिक करिवे। एहा तरा मो जो वीडियो आसीबो आपण प्रथमे देखि परिबे। जदि फेसबुक रे देखुचंती ताले फॉलो करबा को जमार भूलिबेनी। थैंक यू फॉर वाचिंग।